What if si Bowler? E di sure win kami na. What if si Kerax? Uy. What if gawin natin kakampi yung mga hindi nakapasok sa 4K tryout? Uy! Uy, 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 uy. Tingin nyo, di ba? Di ba? Tingin nyo. What if yung mga hindi pala nakapasok sa 4K sila Van Ukra, sila Ikimash, Drewski, Code PC, Dardil. Di ba? Garjo, apa? What if, di ba? What if Meta Pro? Tingin nyo man. Tingin nyo. Sa tingin nyo, sino?